Are we recording now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Now we're going back to start with the ethics in research again. Repeat, just go fast. So this presentation was presented to the lecturers before they were going overseas. Some also went to Semenanjung for their PhD. So I prepared this slide for that purpose. It was supposed to be a comprehensive slides on research ethics. So briefly, ethics is about a code of moral standards of what is good or what is right, as opposed to what is bad or wrong. Ethical behavior is, of course, value-driven. And then why is research ethics important? It is a reflection. It is a reflection of respect for those who take part in research. It ensures no unreasonable, unsafe, or thoughtless demands are met by researchers, and it ensures that sufficient knowledge is shared by all concerned. It imposes a common standard in all the above respects. Right? Now, the ethics fundamental, these are the basic: honesty, integrity, trustworthiness, moral values, following procedures, professionalism, and safeguard the research community. Now, what projects need ethical approval? Human participants, use of the products of human participants, work that potentially impacts on human participants or animals participants. Where ethical approval is deemed necessary, a disclaimer may be signed by a researcher and a supervisor. Now, we have not had this one yet. There is an institution which deals with ethics and integrity of research. But in UNIMAS, we don't have it yet. But sooner or later, we are in the process of setting up this institution that is taking care of giving permission to do research. So you need to seek permission whenever you want to do any kind of human research that involve human participant. Sepatutnya kita mesti minta permission terlebih dahulu daripada institusi yang in charge of this human ethics, right? In the West, in my previous university, the institution was called Institutionary Review Board. Yeah, IRB, Institution Review Board. The purpose of that institution is just to give permission for those who want to do research with human participants. This also involves student research as well. If you want to do any research that involves human being, you have to go through this IRB, Institutional Review Board, they call it. Okay. Some organization like the Jabatan Pendidikan Negeri or Jabatan Pendidikan Persekutuan, if you want to do any research in the school, you have to get permission from the Institutional Review Board at the ministry. Okay, ada soalan je setakat ni? Ada soalan? Mana kita tak boleh buat research ni sembarangan. Certain organisation dia have to go through the review board tu. Until we get clearance daripada review board, then only we can do the research. Okay, ethics cover the following: manusia and also the animals. Mana we cannot just simply do any research. We have to get permission, and we have to get permission because you know why? Even the animals are the guardian to the animals. There are ministries that are in charge of this. Okay.
Why is research ethic important? It has become the norm as an expectation for research activity. A professional requirement for practitioners in some disciplines, example education and psychology, a requirement for access to participants in others, example health, and a requirement to comply with external institutions to obtain funding, example is RC and UNESCO. Okay, I mean, other than this one also, it's also a requirement for some journal for publication. Okay, ada jurnal yang request kita punya IRB, Institutional Review Board Approval, baru dia publish kita punya paper dalam jurnal tu. Approval for publication. Alright. Some dalam health industry, for example, kalau kata kita nak buat kajian dengan pesakit, dalam di hospital kadang-kadang ada kan yang macam ni. So kita mesti minta permission terlebih dahulu daripada Institutional Review Board. Minta clearance daripada Institutional Review Board, dan selepas itu kita minta permission juga daripada hospital dan juga daripada pesakit tu. Kalau mereka setuju, okey. Kalau mereka tak setuju, tak boleh. Those are the permission kita require untuk ni semua. That's why for the purpose of kita punya research nanti, final year project, jangan sampai paksa kita buat macam ni. I have one student last year. Other years previously also ada juga student saya involved dalam ni lah. We have to request for permission to do research. Research yang berkaitan dengan stress, if I'm not mistaken, stress satu, and then yang kedua research yang ada kaitan dengan harassment, dekat job, dekat work site harassment, job harassment. One of the research last year, if I'm not mistaken. Actually, unfortunately, lambat sekali baru dapat permission tu, and my student tu, she's a brilliant student. She has to wait until the very last minute, to the extent that dia punya presentation of the final work project was deferred pada masa yang lambat. After exam baru dapat dia present. Tapi tak boleh salahkan dia lah. She was really interested in that research, tapi to enable her to do that research, the process banyak sangat, and then the approval required to teruk sangat. So dia orang nak pastikan kenapa perlu harassment. And the hospital tu saya rasa dia orang takut lah kalau ada bukti-bukti in the hospital ada terjadi some kind of harassment kepada staff, nurses, macam-macamnya. Bukan hanya harassment daripada supervisor, tapi juga harassment daripada pesakit, daripada patient. That was dia punya subject of interest dalam study. Ada sesiapa buat harassment ke dalam ni, dalam dia punya proposal? I mean, those kind of topic, it's quite sensitive topic lah, kena minta permission. Alright. Professional requirement for practitioners in some discipline. This one, that's why before you nak buat apa-apa research tu dengan sesiapa pun, check with me first, because we don't want to be in trouble later on when we really want to do the research. Okay, so this is why research ethics is very, very important. Phases in research: before data collection, experimentation, during data collection, experimentation, and after completion of research, publication, and reporting. All these three phases of
of research, in research, we have to make sure that we adhere to the ethics. We adhere to the ethics of doing research before, during, and after. Procedures. All research work should undergo the following approval, endorsement, department or faculty. Semua. Walaupun kajian tu nak kaji, macam kata you punya final year project nak kaji. Kalau setakat untuk kelas project macam ni, tak perlulah. This one is considered very, very small. And you are not going to publish your research. Tapi kalau ada intention to publish, benda ni kena minta semua. But not from this class lah. This one is just proposal only. Tapi nanti untuk your final year project nanti perlu buat tu. Nah, daripada satu lagi daripada university institutional review board. Ini yang saya kata tadi. Some organisation macam agriculture, dia ada institutional review board. Meaning to say, if you want to do anything with the animals atau with the plants atau with the forest, nak masuk ke hutan ke apa semua, you kena minta request daripada institutional review board of the ministry concerned. Tak boleh sebarangan. Lepas tu dia ada lagi National Review Board. Yang education ada ni, medical ada, engineering ada, counselling pun ada, psychology pun ada. Now, you see, it's not that easy. Especially when you want to do with human being, especially the psychological aspect, ada aspect yang involve counselling, involve psychology, involve medical. Those kind of research kalau boleh lah, jangan buat lah. It's not dalam bidang kita walaupun you punya interest tu ada. I have some students did in the past, semua dapat selesaikan mereka punya research, but very lucky was actually because of my connection at that time with some of the organization punya bosses. It makes it easy. But I heard that some of students having a lot of problems trying to get permission. So I don't want you to be involved dengan masalah macam ni nantilah. So my advice to you untuk final year project, jangan buat sesuatu yang require this kind of permission. Nanti susah, berbulan-bulan nak dapat tu. Ada cases dia bila kita dah nak buat data collection ni, only one semester kan kita nak buat data collection, analyze the data and then do the final report untuk final year project 2. Nah, kalau kita tak dapat, 1 bulan belum dapat, 2 bulan belum dapat, 3 bulan belum dapat, bilalah kita nak dapat siapkan kita punya research tu. So, try to avoid that kind of research. Now, key ethical issues, informed consent. We have to special consideration for minors. Now, deception, dalam kita punya informed consent ni, kita tak boleh tipu. Deception ni macam kita tipu lah. Dalam ni kata tak ada masalah apa-apa. Ni research biasa je. Tapi bila dah actual research tu, misal kata kita perlu inject. Buat injection ke apa semua. Tapi kita tak cakap dalam tu. That is deception. Tak boleh. We do what we are supposed to do. Kita explain in detail the procedure that the participants will have to undergo. For example, if suppose we are doing a experimental research, we have to explain step by step what are the things that the participant will be undergoing, right? Now, and then needs for debriefing mean to say we have to explain in detail the procedures, especially when we want to do the experimental research. We really need to explain. If before the experiment start, we have to inform them, brief to them what are the procedures or the thing that they will be undergoing, and then at the end of it, then we ask them if they still want to continue with the experiment. If not, they have the right to withdraw. Now, right to withdraw, even though they are already in the middle of the research, they have the right to withdraw at any time they please. I mean, this is the rights of the participant. Yang kita tak boleh paksa. Walaupun kita dah janji dia pun dah setuju, dah separuh, dah jalan, lepas tu tengah-tengah tu dia kata dia nak withdraw, dia rasa tak sedap. Then we have to allow that. There's no way we can force them to stay until the end. Lepas tu, in terms of confidentiality, this is very, very important. Like I said just now, the data yang kita collect tu, kita tak boleh reveal
Ingat, kita tak boleh reveal siapa dia, respondent tu ataupun informant yang kita gunakan dalam research kita. Because that is what we promise in the informed consent form. Not unless the informant say, please reveal his name. Memang dia nak nama his or her names. Itu lain cerita lah. Kalau dia memang nak. There are some people nak, dia tak kisah. For example, there are some certain cases dalam medical tu lah, because they want to share dia punya experience to people out there, to save a lot of people out there, so they don't mind to share their name. Kalau dalam capacity macam tu, okay, kita boleh reveal, otherwise tak boleh. Now, not just in the form of kita collect data tu, kita buat laporan, dalam laporan tu kita tak reveal nama sesiapa. Sometimes we have to use Mr. A, Mr. B, Mr. C, some pseudo names other than the real name. But we can assign any names, but it's not supposed to be the real names. Now, other than that, for example, kita buat satu kajian dengan SEB, Sarawak Energy Berhad. Kita buat kajian dengan SEB, misalnya kata, we have to make sure that we are not supposed to share the finding from that SEB with any other organization other than SEB only. Itu je. Itu pun we can only share with specific people only in that particular organization. Those people that give authority to you to conduct the research, and the same people will be the one that will be responsible and in charge of whether allowing you to present the finding of the research to who. So they have the right to that. Now, safety and risk. This is the thing we have to make sure that the research must be safe and free from any kind of risk. If there is any, then we have to mention clearly even the smallest possible risk. For example, misalnya katalah, kita punya study itu akan melebihi 30 minit. Because why? We are taking times from the participants or the informants. We interview them more than 30 minutes because the times are very precious. Because if we promise and tell them that it should be shorter than 30 minutes, then it has to be so. It cannot be longer than 30 minutes. And what are the risks? We have to spell out the risk. Maybe the risk, the minimal risk is maybe just tiredness of your limbs and maybe your eyes and all those. We have to explain as such. If, let's say, our interview will last more than 15 or 20 or 30 minutes. These are all the things that need to be explained clearly. Right? Now, full procedure. Complete full university approval form. Kita perlu isi ni. And for the purpose of our final year project, we have to request from our office, from our administrative office on the second floor of our building, FCSHD building. You just meet with a lady by the name of Kak Jaja, because she was the one supposed to have all the templates just for getting this kind of approval. Attach the consent form, information sheet, and additional material, example questionnaires and proposal, to any organization that you want to do the research with. And the student must get the form checked and signed by the supervisor, right? Need to be signed and checked by the supervisor. If not the supervisor, it will be signed by the program coordinator. For example, HRD, program coordinator. Siapa? Who is the coordinator for HRD program sekarang? Victoria, Dr. Vic, right? Maybe she will be the one that will be signing. Then submit to the appropriate ethics panel dulu.
I think this one will, I don't know, supposed to be set up end of last year. I don't know whether this one already in or not. Kalau tak perlu ni tak apa. Ya, tapi other universities, the top 6 universities in the nation, they all require this already. This one will need at least minimal is 2 weeks to 1 month approval. You see, you have to go through this panel. I mean to say you have to get ready cepat lah dalam masa you buat final year project nanti. Then a memo or letter to the intended organization or community. This memo or letter to be signed by the one tadi, supervisor tadi. And then approval from the intended organization or community. Dia akan keluar approval kalau dia kata boleh, baru boleh. Tak adalah dengan kita punya memo hantar daripada universiti terus boleh buat. Tak. We have to wait for the approval. Kalau dia tak approve, then we have to look for another organization. Data collection must not start until panel informs. So dia mesti diinform dulu. Now, what else does the panel need to know? Summary of background to and rationale for proposal. Panel ni tadi adalah panel institutional review board. Nature of data to be collected, procedures and measuring tools, equipment. Who are the participants? Where will data collection occur? How will data be stored and for how long? This one tadi dalam borang IRB tadi, Institutional Review Board. Hopefully nanti by the time you buat research nanti benda ni belum diimpose lah. Tapi akan diimpose benda ni. Tak tahu bila. Structure of ethics committees, university ethics subcommittee, policy making, dissemination, monitoring, audit. Faculty ethics panel, routine approval, monitoring of sub-panels if they exist. Optional program, subject area, sub-panels, experts, and routine approval. Okay, these are the community that are involved dalam institutional review board tadi. Why are all this required? Because kita tak nak terjadi macam apa yang saya kata tadi lah. Ada yang research dibuat student kita tu. Bukan satu contoh tu, satu contoh where I have to really solve the problem because benda tu keluar newspaper. Tapi there were so many other problem as well, but not to the extent keluar daripada newspaper. Tapi kita dapat complaint daripada head of department. A few kita dapat tu. So we don't want this one to happen anymore. That's why the institutional review board ni perlu. Otherwise, kalau every time benda yang macam ni terjadi, kita punya student daripada Unimah ni kesian lah. I mean, we will be blacklisted. So, you all nanti yang akan buat research nanti akan menghadapi masalah dengan beberapa agensi dengan ataupun industri. So, we don't want those things to happen. That is why this institutional review board is required. Alright, now the police code were taking you out of the clinical trial and putting you in a criminal trial. I mean, this is about that one. Why this is important to get permission? Well, you can call the IRB chair at home. We really need that approval letter. Start okay, I will. I mean, itulah tadi bila dah perlu that institutional review board punya letter approval ni, apa-apa pun tak akan jalan. Because now masing-masing ministry, masing-masing tu dia nak safeguard dia punya interest. Takut ada nanti masuk researcher ke dalam organisation dia jadi kelang kabut huru-hara organisation. Because why? Researcher ni tak peduli. They just want to reveal whatever they want to find out. What happened in the organisation, the process, the procedure, all those things. So takut-takut benda-benda macam ni, ya kadang-kadang some of the things are very confidential tapi terbongkar. These are the things why orang takut semua benda yang macam ni. Okay. Is it true you have been selling your venom to pharmaceutical companies to make anti-venom? Okay, it's right there. Ya, yang ni jaranglah research kita ada masalah yang macam ni. Tapi kalau kita ada some kind of medical research ataupun chemical research, kita punya finding to actually is not only very important to us alone, but to the country, also to the nation, or maybe to the state or to the organization.
Tapi sometimes kita buat benda-benda yang macam ni, padahal kita guna funding daripada universiti, kita leak out the information on how to do certain kind of chemical ke apa tu kepada orang luar. This is also not right. So those are the things that we need to make sure dalam etika tadi, kita jaga etik ni semua. Tak boleh. Because we are working under UNIMAS, we have to get permission. Walaupun kita buat research tu, but we have no right just to give the information yang critical tu to anybody. Right? Tak boleh. The IRB was taking too long, so I did the survey by without approval. Wrong. You can be bypass the IRB. Tak boleh. Tu dia kata tadi, institutional review buat sometime complain nanti, dia lama sangat. Kenapa susah sangat nak buat bagi approval? Especially not easy to give approval to some kind of research that require medical punya review board ataupun yang counselling ataupun yang psychology tu. Because you know why? Some of the psychologists dia ataupun tidak yang counselors tu, dia orang ada macam-macam prosedur. Yang pelik-pelik punya prosedur ni tak boleh lah, itu tak boleh lah. Some of the thing that we want to do, dia kata tak boleh. This one can only be done in the presence of a counselor, in the presence of a psychologist. Benda macam tu. I mean, there might be truth in it. For example, kalau kita study people who are in a trauma after certain kind of incident. Ya, kita interview, kita cari, kita saja nak tahulah macam mana pengalaman dia. We actually just want to know pengalaman only, nothing really in depth actually. Tapi why perlu minta permission daripada counselors, daripada review board segala macam? Well, kita tak tahulah. I mean, bila kita interview, misalnya kata seorang yang pernah terjadi some kind of incident in their life, menjadi trauma tu, okay, then bila kita interview dia traumatic kena interview tu sebab they have to recall back semua segala insiden yang berlaku dalam hidup dia. Dan kita, we are not trained counselors, we are not trained psychologists. Kita tak tahu macam mana nak solve problem tu. Dia menangis-nangis dekat kita, macam kata informant tu. Kita macam mana? Kita tak tahu nak solve, tak tahu prosedur macam mana nak solve. Ya, kita dah dapat data tapi orang tu macam dia trauma balik lepas dia cerita sharing the incidents with us. Okay. That's the reason why benda yang macam ni sometimes kita fikir lekeh ni apa perlu macam ni. It's not that easy. It's not that easy. I mean, if you don't take care of those things, akan jadi masalah nanti kepada kita. If anything happen to the participants tu, we are the one that will be in trouble. Ingat. So, jangan sampai kita ada masalah yang macam tu lah. Now, any question this far about this ethics? Ada soalan ke? Hello? Ada soalan ke apa-apa? So far, no questions, sir. No question. Okay. Now, during the conduct of research or data collection, changes to original proposal must be notified. Kita tak boleh buat sebarang ni kalau kita ubah. Padahal kita dah minta permission with a different proposal. Sekarang ini kita ubah. Because kita rasa benda ni susah nak buat, kita ubah in the middle of it, tapi kita dapat approval using the previous punya proposal. Those are the things kita kena reapply lagi tu. Completion of project must be notified, we have to inform. Adverse events must be notified. Kalau ada perubahan ke apa, kalau jadi apa-apa, kita kena inform the institutional review board. Some applicants will require evidence of risk assessment. Yeah. Some applicants will require evidence of police clearance, ethical issues during data collection. I mean, these are all things that need to be considered during the process of data collection. After the completion of research report, and publication of research, researchers do not fabricate the data. They do not make false, deceptive, or fraudulent statement concerning the publication of research finding. Tak boleh ubah. I mean, benda yang kalau nampak teruk tu we have to put it as such. There are cases also, I mean, I heard that this is
prior to me joining UNIMAS in 2005, where one professor was apprehended by the state ministers, by the state ministers. But actually, what he presented, he presented was actually the truth in a community somewhere in Ulu Baram there, reporting about the finding from his research. And then the minister concerned, he was not happy with the finding because it really implicated that the government is not doing the right thing. But the research was presented in, it was not a public forum, it was a closed door forum, but a minister was interested to attend the presentation. So after the presentation, the minister mentioned that he's not happy with the finding, and he said that the finding is not true, it's not correct. But actually, yeah, I mean, it's the way that the research was presented, I should say like that. That was why causing that problem. I mean, if you can present it in a very direct way, or you can present in a very subtle way, in a nice way, but the way he presented is just presenting the truth. Yeah, but nevertheless, even though the minister was not happy, but the academic community was happy for him because he told the truth. He told the truth, not hiding the truth. So, but actually after that, the government really do some kind of intervention in that community to assist the community. As you see, I mean, that minister is a man of authority there. But it's a question of the ethics of the researcher, whether to tell the truth or not. But in this case, the researcher told the truth. Yeah. I mean, of course, it's gonna hurt someone, but actually, it is a responsibility of a researcher that you have to tell the truth. Yeah, sometimes the finding of the research that we conducted, if it is not good or what, I mean, people will have to take it. That's it. If you're not happy with it, then you can do another research, fund another research, and then get another researcher to replicate a study or do another study along the same line and see how is the finding. So as you see, that is why research has to be systematic, research has to be scientific. Then because of that, they can be it can be replicated because it is scientific, it is systematic. If you have all the step by step, somebody else can do the same thing. Just follow the step by step and use the same instrument that you used before and see whether they will arrive with the same finding or not, right? Okay, if they discover errors in the published data, they take responsible steps to correct such errors in correction, retraction, erratum, or other appropriate publication means. I mean to say, even though you already published in the journal and you realize that there is a mistake in the journals, in the data, then you can retract it. You can retract your information and request the journal to enable you to edit it and then send it back for updating. They do not present portions of another works or data as their own, even if the other works or data sources is cited occasionally. Now, this here on number C here, it implicates that we shouldn't plagiarize our work. If it is a work taken from other researchers, taken from other person, we have to cite the research references of that particular research. Ya, kita mesti buat rujukan yang sebaik mungkin daripada mana-mana bahan yang kita ambil, daripada mana-mana research ataupun daripada mana-mana thesis yang orang lain punya tu. Walaupun kita guna tu hanya sedikit, misalnya kata informed consent saja, kita guna separuh daripada tu, informed consent yang orang lain buat tu, kita kena nyatakan daripada mana kita ambil. That is honorable for us to do that.
we will be respected by acknowledging that the piece of part of the work that we are doing is from another person. Error and fraud. It is important to distinguish between error and fraud. Fraud is an explicit effort to falsify or misrepresent data. Sometimes adalah kita. This also happens to some lecturers also. I've seen the report from universities that they plagiarize. Plagiarize itu mana dia copy certain part of the work of other researchers without proper rujukan, tanpa ada rujukan, tanpa ada citation, tanpa ada references. Tapi dia punya jawapan tu kata, oh itu error. It cannot be error. When you copy macam tu, it's not error. Yeah. It's a question of ethics there. Kalau error lain, misalnya kata typing error ke apa semua, data, misinterpretation of data, itu lain. Tapi kalau kata benda yang tak betul, memang jelas tak betul. When I was doing my PhD before, one of the students sama buat PhD juga, dia nak publish banyak. Because we were required when we do our PhD, kan, we were required to publish as many articles as possible. So kawan ni dia daripada Korea lah. Tak tahu mana dia dapat strategi yang macam ni. Apa dia buat dia punya artikel tu dia ubah sikit-sikit ya. Dia punya topik heading artikel tu dia ubah. Lepas tu dia publish dalam 3 separate journal. Semua dapat publication. Wah, hebat. 3 publication dapat. Tapi a few months after that dapat complaint. University dapat complaint daripada journal publisher mengatakan student kita dekat universiti itu ada plagiarize beberapa artikel. So kena tangkap yang ni, kes ni. So therefore hampirlah student tu kena deport daripada US at that time. Tapi dia punya jawapan tu dia kata dia tak tahu benda yang macam tu tak boleh. Then after that incident, another case yang plagiarism daripada student. Tak ada maaf lagi from the university after that. Terus kena buang, terus kena deport the second case after that. You see, this is a very serious case. Jangan sampai kita buat macam ni lah. Kat Malaysia ni masih banyak lagi saya nampak lah kerja-kerja student just copy and paste, ubah-ubah sikit je. Especially on the literature review. Macam ni janganlah. That's why I punya nasihat kepada you all lah. Guna bahasa yang you fasih. Kalau tak fasih dalam bahasa Inggeris, jangan guna bahasa Inggeris. Sebab nak buat research ni banyak kena ulasan. Especially on the literature review, kita kena ulas apa yang literature dulu bincang, apa yang literature dulu punya finding, kita kena ulas. Ini tu saya kita kena fasih dalam bahasa kita mengulas tu. Yeah. We have to be well versed in the language. I mean, rule of thumb bagi saya lah, kalau you berfikir dalam bahasa Malaysia, then better buat dalam BM. Tapi kalau memang you berfikir dalam bahasa Inggeris, you tulis memang you mahir dalam bahasa Inggeris, then go ahead buat dalam bahasa Inggeris. Otherwise nanti, especially your final year project 2, FYP nombor 2 tu, you will be haunted by masalah macam mana nak tulis ni, macam mana nak explain ni semua, tak dapat. I've seen a lot of students having that problem. Final year project 1 dapat A. Tapi bila final year project itu dah tak dapat tulis apa. Instead of explaining dia punya finding, discussion ke apa semua, nothing can be discussed because dia vocabulary dia tak sampai. Dia tak dapat explain pun dia punya finding. Bagus, cantik dia punya research tapi at the end of it result masih B+ je. Kenapa? Tak dapat explain in detail apa yang dia buat. Because you know why? Dia tak fasih dalam bahasa Inggeris. Nak tukar balik semua tu dah tak ada masa lagi. So these are the thing bagi saya very important dalam research ni, dalam you punya proposal,
bahasa tu very important. Bagi saya kalau dalam satu muka pertama saya dah nampak 8 grammatical errors dalam tu. Selain daripada grammatical errors, you ada structure error, syntax errors. Syntax error ni mana structure of sentence. You tulis macam dalam bahasa Melayu tapi dalam bahasa Inggeris. Maksud itu tak betul. Orang baca pun susah nak faham. So, yalah. So, to be fair with yourself, guna bahasa yang you fasih. Tak fasih dalam bahasa itu, jangan mereka-reka, mengada-gada. Okay. Safeguards against fraud. A safeguard against fraud is peer review, which takes place when a researcher submits a research article for publication. Replication is repetition of a research study using the same basic procedure used in the original to test the accuracy. Okay, yang ni dah saya explain tadi. Replication, kita nak replicate study saja. Now, a safeguard against fraud is peer review. Peer review ni mana? Kita cari orang lain, so dia baca, so dia check, which take place when a researcher submit a research article for publication. Now, kalau kita hantar kepada mana-mana journal ni, before journal ni nak approve apa-apa, dia minta supaya kita run kita punya artikel tu menggunakan Turnitin dulu. Even for your proposal punya nanti, I will need you to run it through the Turnitin and then bagi Turnitin report as well. Ini kena buat macam tu. So kita nak pastikan bahawa tak ada plagiarism nanti. Okay. Now, you can literally copy an entire paper word for word and present it as your own work, or you can copy and paste passages from articles and sites found on the internet. I mean, these are plagiarism. Kalau kita buat macam ni, tak lama. Akhirnya kena ketahui jugalah macam kes yang tu tadi lah, yang saya kata tu, student tu. PhD student. And then dia punya reputation tu memang rosak betul lah. Not only that, dia because of that case, dia pun mengajar. Sama lah kita, saya mengajar juga waktu kat US dulu. Dia pun mengajar sama. Mengajar as a part-time lecturer. But because of that case, particular case, dia tak dibenarkan mengajar lagi. So you see, it affects you punya nama, you punya apa tu, integrity, and then you punya academic punya apa dipanggil kita, standing. Orang tak tahulah sampai sekarang pun orang masih cakap pasal benda tu. So you see, if you did something wrong like that, to the rest of your life, people will remember that, and you yourself will also recall the same problem also that you have already done wrong before. Tapi yalah, harap-harap jangan sampai kita yang sampai ada masalah macam tu lah. Ni lama cerita ni lah, 2012. Hungarian president resigned after plagiarism accusation. So as bad as that. Thank you. Now, not only that, dalam kalau kata kita ada masalah apa-apa lah dari segi etik dalam research ni. Misalnya kata kita tipu sikit. Ada cases yang macam ni juga student buat. Dia kata dia pergi ke satu organisasi collect data. Tapi dalam kita punya final year project ni, kita ada satu kumpulan audit just to check at random, pilih at random student punya final year project. Satu student ni kata dia buat dia punya research dekat bomba, jabatan bomba kat Kuching. Tapi bila kita check telefon, pernahkah ada student ni buat research kat situ? Ada. Tak ada. Jadi kita check betul-betul, panggil student tu, memang dia mengaku dia tak. Ada kes yang macam tu berlaku. Just imagine. Just because of that, student tu kena tata tertib. Teruk kes tu. Ada juga yang kes tu. Bukan satu kes yang student menipu macam tu. Ada beberapa cases.
Some cases tu bila kita baca, kita tengok data tu je, kita tengok dia punya finding tu, presentation finding, analysis tu, nampak macam tak betul ke data tu, macam diisi biasa je orang. These are the thing that kita boleh tangkap lah, kalau data tu betul ke tak betul. Right? Just from the analysis you boleh tangkap sebenarnya. Now that's about it. Dan ingat kalau kita buat satu masalah macam ni, research ni, kita tipu research tadi. Kita tipu kita punya finding, kita tipu segala macam yang ada dalam tu. Dan kita get publish benda tu. Just imagine walaupun you dapat A dalam dunia ni lah for the process of you punya research, tapi you tipu tadi. Tapi penipuan you tadi akan menghantui you sampai bila-bila masa. Sooner or later, maybe anak you sendiri akan baca nanti, anak-anak you, family you akan baca, maybe cucu cicit you akan baca you punya research output. Just imagine the magnitude of sins, dosa tu, berapa kali ganda you punya dosa. Setelah you tak ada dalam dunia ni lagi, you already under the ground. Tapi oleh kerana you buat research ni and publish, people gonna read it, berapa orang kena tipu oleh you. So you don't want to be in trouble if you are no longer in this world later on. So therefore, this ethics in doing research, in doing anything lah, etika ni, in doing anything, be truthful about it. Jangan sampai kita menipu, sebab sembarang penipuan, the energy of that cheating that you have done sometime in the past will be haunting you again and again, not only in this world, but in the hereafter. That will be worse. So, ada soalan daripada siapa-siapa? Any question? Soalan? I open up to question on ethics. Ada tak soalan? From anyone? Hello, sir. Yeah, Audrey. Okay. I noticed a part in our assignment yang cakap pasal validity. And how do we Sure. like ensure our assignment is valid? Like, Okay. how? Actually, I explained the day in the last class. I think you were not there after that part. Yeah. Validity and reliability. Okay, dia macam ni lah, question of validity and reliability ni. Misalnya kata you seorang archer tu, pemanah kan. Yeah. Kalau kan you betul-betul you punya skill tu memang reliable and valid, you punya skill tu, then all the time you will hit the bullseye. Mana memang you valid, memang you reliable, you punya arrow tu reliable, you punya tu skill pun memang valid, then you hit the bullseye. Tapi kalau kata you punya arrows tu dia tak hit the bullseye, tapi luar daripada bullseye, semua di luar bullseye tu, the same spot, more or less the same spot, itu reliable ke and valid? Is it reliable and valid or not? No. Then what is it? I'm not sure. It is not valid because dia tak kena bullseye. Yeah. Tapi reliable. Oh. It is reliable because you know why? It hit only one spot. Faham tak? Yeah. Faham. Dia misal kata semua dekat kan yang target tu, target practice tu kan dia ada 1 2 3 4 5 macam tu kan, 10 something like that lah kan. And dia punya tu, and surrounding tu, dekat keliling target tu ada by the number. Pernah tengok tak untuk orang main dart? Nampak? Ingat tak? Kalau tak ingat tak apalah, maybe your arrow tu dia hitting only one particular spot saja. Kalau dapat saya lukiskan kat sini. Adakah tempat untuk tulis ini? Okey, tak apa. Tapi you boleh faham ke apa yang saya kata tu?
Dia berkumpul satu Yeah. tempat arrow tu tapi tak kena pada dia punya bullseye tu. Dia still reliable. Tapi dia tak valid. Tapi kalau dia cun-cun dekat bullseye tu dan semua berkumpul di situ, that is valid, that is also reliable. Satu lagi circumstances di mana you punya arrows tu all over. Ada satu kat bullseye, yang lain tu all over dia. All over dia punya target tu. Itu valid and reliable tak? Apa tu? That particular case mana dia tak valid, tak reliable kan? Yeah. Tak valid and tak reliable. Now for the purpose of this, kata now we look back at questionnaire in the context of the target tadi. Kita tengok questionnaire tu mana every question dalam questionnaire tu related dengan objektif kan? Every questionnaire dalam kita punya research tu dia ada relation dengan objektif. Kalau kata semua question tu reliable and valid, dia boleh jawab balik semua objektif tadi. Satu objektif nombor satu tu ada 5 soalan tu, 5 soalan tu memang cun-cun betul menjawab objektif tadi. Itu maksud dia reliable and valid. Tapi kalau kata tak reliable, mungkin 3 daripada soalan yang ditanya tu memang berkait dengan objektif. Ada 2 soalan dalam tu macam luar daripada objektif. Misalnya kata statement yang diguna diletak tu macam keluar daripada objektif. Itu yang dimaksudkan tak reliable. Faham? Yeah. This is a question of Faham. validity and reliability of kita punya instrument. Instrument tadi kita mesti pastikan. Then biasanya kita dah selesai instrumen kita nak pilot test instrumen kita. Okay, then we send it out, do a pilot test. Pilot test minimal mesti 30 orang kita gunakan untuk testing pilot test ni. Dan pilot test ni mesti diberi kepada partisipan yang hampir serupa partisipan yang kita akan guna nanti dalam research yang sebenarnya. Dalam research yang sebenarnya kita mesti cari partisipan tu 30 orang. Then kita do the pilot testing, collect the data and then analyze the data. Then we have to analyze using Chromebug alpha test. Chromebug alpha test will test the reliability of kita punya questionnaire tadi. Then from there, the Chromebug alpha will show berapa persen our reliability is. Kalau reliability kita bawah daripada 70%, bermakna tak bagus. We might have problem nanti. Dalam kita punya analisis nanti, finding nanti mungkin ada masalah. Kalau bawah daripada 70%. Okay. Now, what does it mean bila kata Chromebug alpha menunjukkan 0.70, 0.70% ataupun 0.6%, 60%? Dia macam ni. Daripada 10 orang yang jawab kita punya soalan itu, 10 orang yang jawab soalan tu, boleh dikatakan 4 orang tu tak faham kata 60% tu. 6 orang faham jawapan tu. Tapi 4 orang tak faham. Faham tak? You understand or not? 4% Yeah. might have problem answering our question, our questionnaire tu. Sebab dia mungkin merasa macam statement yang kita guna tu tak clear lah apa yang ni nak. Mungkin dari segi bahasa kita tak clear. I give you one contoh lah. Kalau kata orang Sarawak guna bahasa Lawa dengan orang Semenanjung dengan bahasa Lawa tu is different meaning kan? Kalau Lawa dari Semenanjung tu macam mana? What does it mean, Lawa? Cantik. Cantik kalau Semenanjung kan. Tapi Lawa kalau di Sarawak macam mana? Sombong. Sombong. Jadi katakan kita gunakan benda tu di dalam questionnaire kita, some people might be confused. Lawa ni lain dia punya expectation tu. Therefore that's why kita perlu ensure validity and reliability of kita punya questionnaire sebelum kita roll out questionnaire tu untuk collect data. That's what we mean by validity and reliability. Pastikan orang tu, the intended population yang kita nak kaji tu, memahami kita punya questionnaire ni tanpa ada masalah. Okay. Right now I open up kepada apa-apa soalan nak tanya lah.
Okay, Audrey? Yeah, okay. Hmm. So far I can understand already. Now, how to ensure you punya tu? Siapa yang you boleh minta tolong? Satu, maybe use your peer first. So your peer, just to check through your work. Ada peer kita dia fasih dalam bahasa tertentu. Macam kata kita hanya fasih dalam bahasa Malaysia, tapi kita tak fasih dalam dialek Iban. Macam kata kita nak buat research ni dalam Iban community. So therefore kita cari minta kawan kita yang fasih dalam bahasa Iban just to go through that one. But then again, kalau Iban pun saya rasa different places tu ada beda sedikit dia punya dialek tu. Ini kita kena pastikan juga. Mungkin kalau kata di Iban di Batang Rajang sana, di Kapit Kenawit tu berbeza daripada Iban dekat Seratok, Iban dekat Betong. There are differences. So we have to take note of that differences sebagai researcher. Kita tak nak nanti benda yang kita tu ada masalah. Kita kena delete certain question di dalam kita punya questionnaire nanti bila kita buat analisis sebab ada masalah. Alright. Boleh Then another person that you need mesti tengok dulu is your supervisor. Dia mesti go through your work tu. Kalau dah okey, dia pun dah bagi okey, so kuranglah masalah you. Jangan ada dalam question soalan yang kita tanya tu nanti ada double barrel. Tahu apa yang dimaksudkan double barrel tu? Mana dua perkara dalam satu statement yang kita buat. Ya. Misal kata, hari ini saya berasa gembira dan apa? Gembira dan any other words selain daripada gembira? Sukacita. 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 Seronok. Okey. Gembira dan seronok macam kata. Kalau gembira dengan seronok boleh kata perkataan yang sama ke? Boleh. Boleh ke? Okey, selain daripada seronok apa lagi perkataan yang lain? Supaya mudah saya dapat bagi contohnya. Penggunaan dua perkara di dalam satu statement. Terhibur. Terhibur still along the same line lah. Mana still okay. Yeah. Misalnya kata satu lagi Okay. soalan. Misal kata kita berasa sedih dan risau. Misal kata. Sedih dengan risau tu sama ke? Tak. Tak sama. Kalau kita guna tu dalam satu konteks, satu statement, saya berasa sedih dan risau. Ada orang berasa sedih tapi dia tak risau kan? Dia sedih je. Betul tak? Ada orang berasa risau tapi dia tak berasa sedih. You see, benda ni ada dua perkara dalam satu tu. Tak boleh. Dia kena dalam satu statement ni, especially yang quantitative study yang tadi, ataupun kualitatif soalan yang kita tanya tu, dia mesti perkara tu satu perkara saja. Jangan sampai dua perkara macam tu. Dia akan menyebabkan orang jadi confused. Ini part of validity dengan reliability tadi. Dia tak boleh dalam satu statement tu ada dua perkara. Sebab orang tak tahu mana satu ni. Ni dia sedih ke, ni dia susah hati. Okay. Dan apa lagi dalam satu tu jangan sampai ada dua variable dalam satu soalan. Jangan sampai ada dua variable. Dia mesti satu statement, satu variable saja dalam tu. Ingat. Satu statement, satu variable. Jangan sampai dua variable. Kalau ada dua variable, makna in terms of reliability dia rendah. Ya, kalau sampai dua variable tu, makna in terms of reliability dia rendah sebab orang akan confuse. Mana satu tu? Kita tak nak ada situasi yang sampai macam tu. Okay? Ada soalan lagi? Okay, most of you ada cuma 2 orang aja yang belum hantar you punya draft
report. So I will go through you punya draft hari ni. Saya akan bagi markah 1 sampai 10. Kalau 10 tu bermakna you dah isi semua dan you punya tu content tu more or less okay lah. Kalau you kata memang you dapat 10 tu bermakna you tak ada masalah apa-apa lagi lah. Tak ada apa yang perlu diimprove lagi tu. Tapi kalau kata you cuma dapat 5 tu, mana you dapat separuh saja, mana lot of improvement yang perlu dibuat lah. Sama ada improvement yang perlu dibuat tu mana yang template lain-lain tu belum diisi. Atau mungkin you lagi masih ada masalah. Saya dah tengok a few lah semalam saya tengok, tapi saya belum bagi markah lagi. Dan saya nampak obviously yang nampak macam you ada masalah adalah statement of problem. Tak ada nampak macam statement of problem pun. Ada yang bubuh macam soalan je. Daripada mana dapat yang tu pun tak decide. Okay, statement of problem ni dia mesti ada citation. That's why kita buat literature review. Daripada mana you dapat statement of problem tu? Itu kena implicate dalam you punya statement of problem. Yeah, that one I want to see. Tapi kalau tak ada citation apa semua, that means to say it comes from you. It comes from you tu, it's not valid. Ingat, kalau datang daripada you sendiri tulis tu, it's not valid. It has to be daripada research yang sebelumnya. Cuma you punya buat tu, you ulaskan. Ulasan you berdasarkan literature yang dulu. Itu betul. Itu cara buat literature review. You buat ulasan. Bukan you buat daripada pendapat you sendiri. Oh, ini saya punya tu. Tak boleh. You punya boleh you buat macam tu tapi bersandarkan review yang mana you cakap tu. So masih saya rasa dah 3-4 yang saya go through tu saya tengok macam still the statement of problem tu weak. Mana tak ada sumber. Tak clear daripada mana. Apa you punya argument pun tak ada. You tengok sekarang sama you letak macam bentuk soalan je. Macam research question. Lepas tu saya tengok juga in terms of you punya objective. Tapi tak apalah, after the break, maybe we break first dulu. And then after the break, we talk about you punya proposal tu. Macam mana nak improve proposal nanti. Okay, but before that, ada lagi soalan tak? I'll take one more soalan. Etika. Soalan non etika tadi, keluar tak dalam exam nanti? Ya, dia akan keluar dalam exam. Final exam akan keluar tu. Okay. Ada soalan daripada siapa-siapa? Thank you. Hampir semua dah ada gambar. Ada 1 or 2 lagi yang belum. Alif, Hairul, Steve Lee, Uzaiman. Semua lelaki yang tak ada gambar ni. And also, dalam you punya e-lip juga, saya nak masukkan gambar you kat situ. At least make it proper. But kita sekarang ni semua everything online dah. So, it will be good for your lecturers to know siapa you punya kawan-kawan at least tahulah. Kalau kita tak tahu siapa ni. Alright, kalau tak ada soalan apa-apa, kita take a small break dulu. Sampai pukul berapa? Say until 2:30 2:30 kita resume balik. Kita discuss about kita punya project. Alright? 2:30 Okay, sir. Okay, okay. Saya pause dulu recording ni. Oh, should have. Kenapa tak inform tadi? Please, somebody need to inform. Next time, next class. Audrey, bolehkah inform nanti Audrey? Takkan the whole class lupa kan? I mean sekarang ni tak ada recording ni. I mean tak ada recording mean to say we don't have any record. Okay, ada soalan apa-apa tak? Berkaitan dengan plagiarism. Any question? Tak ada question now. I think I want to go back and share with you.
what it meant by linearity in research. What it meant by linearity in research. I want you to pay careful attention on this one. Okay, what is this actually? Apa yang ni? Kita dah belajar dulu apa ni? Framework. Okay, ini framework ataupun kita panggil dia conceptual framework. Dalam framework ni ada berapa variables? Dalam framework ni ada berapa variables? Oh. Ada berapa? 4. 4 independent variable, 1 is dependent variable. Okay, bagus. Ada 3, ada 4. Number. Now ada 5 dalam ni. So if I see this one 5 here, that means to say what is the minimum number of objective that I expect from this research? If I see 1, 2, 3, 4, 4 independent variables and 1 dependent variable, what is the minimum number of objective that can be derived from this one? 4. Huh? 4, Minimum 4. number, at least minimum is 4, right? 1, 2, 3, 4. But it can be more than that. Walaupun dia nampak macam hanya 4 kat sini, it can be more than that. Kita boleh tengok. Contohlah univariate. We can do first the univariate objective. 1, to determine the demographic attributes. What are the demographic attribute dalam ni? Kita kena determine lah demographic attribute dalam ni of the employees. For example, apa demographic attribute? Gender, age, apa lagi? Education, CGPA. These are all demographic attributes. CGPA. Contohlah, these are all demographic attributes. That mean to say, the first objective ni adalah untuk kita kenal pasti demographic attribute dalam kita punya kajian. That is the first. And under this one is the first one. Then job stress and job performance, participation in sports, sleeping quality, and also job performance itself. Right? Then the second objective yang boleh kita buat, determine the mean score. Kita nak tentukan mean score untuk independent and dependent variables other than demographic variable. Kenapa tak perlu demographic? Kita dah ada atas ni. Ya. Yang lain-lain tu, job stress, participation in sports, sleeping quality, and job performance of the employees. Right? So, kita nak dalam objektif nombor 2 ni, kita nak mean score sahaja. Kita nak kenal, nak tahu, pastikan berapa mean score of the independent and dependent variables. Mana job stress kita nak tahu. Let's say we do a study in the class, in our class, we want to find out, bukan sebenarnya pekerja lah. Kita nak tahu macam mana job stress. Ada stress ke tak pekerja dalam organisasi itu. Lepas tu, macam mana mereka punya participation dalam sukan, ada ke tak? Macam mana dalam ni, in terms of sleeping quality ni, okay ke tak dia punya sleeping quality? And then macam mana dia punya on average, sleeping quality dia, berapa jam dia punya deep sleep tu? Because
Now kita measure gunakan yalah, ada device untuk measure kita punya quality of sleep tu, berapa jam deep sleep kita ada. So at the moment kalau saya tanya dengan you all, how many hours patutnya kita ada deep sleep per day? Deep sleep ni mana kita tak sedar lah, memang betul-betul tidur, nyenyak tidur. Seronok tidur tu lah. How many hours patutnya per day? 8 hours. 8 hours. Huh? 6 to 8. And 8 hours. How many hours? 8. 8. Itu sleep. Itu 8 hours sleep. Betul. 4 Dia tahu 4 hours. dia ada deep sleep, dia ada sleep aja. Ni maksud saya tanya saya ni berapa jam betul-betulnya kita dapat deep sleep. Kita perlu ada deep sleep. 1 or 2. 2. Okey. Dia kena ada sebenarnya lah. At least minimum tu 3 jam. Even myself tahu tak? Saya cuba tengok. The most saya pernah achieve 2.5 jam tu. Yeah. Other than that, paling biasanya lah is about 1.5 hour. Betul-betul deep sleep. For the whole night. Mean to say, the rest of the night you tak tidur yang jenyak tu. You macam very light sleep, terkejut lah, bangun tengah malam ke apa lah. That's just meaning to say you belum cukup sleep. It's good also kalau you ada jam tu yang boleh detect your sleeping punya quality tu. That's good. Ada one kind. I ada jam tu. I ada jam yang macam ni lah. This one. Dia detail punya tu. Dia ada boleh detect kita punya deep sleep tu berapa lama apa semua. Dia akan detect untuk kita every day. Tapi kita kena pakai lah. Sometimes tak selesa rasa nak pakai. Ada brand yang ni, apa nama brand ni? Ni MS Speed. Tapi ada yang, siapa tahu yang ada brand-brand. Can you all give me the names of yang ni? Watch. Ada one of the prior to this, dia sama company dengan ni. Dia sekali you charge tu, you boleh pakai sampai 1 bulan macam tu. Biasa yang jam macam ni kan, macam yang ni paling lama ni pun 3-4 hari je. So far paling lama seminggu yang ni. Tapi lepas tu ada yang jenis dia kena charge every day. That one is cumbersome lah masalah. Kalau dapat beli yang boleh tahan dia punya bateri tu sampai sebulan sekali charge tu. That one is good. Dulu saya pakai yang tu before saya tukar kepada yang ni. Right? Yang tu bagus. At least it monitor you punya sleep, it monitor you punya footstep setiap hari tu. Sebab sometimes especially when we stay at home macam ni, tak keluar tak apa, kita tak ada exercise apa semua ni, kita tak keep track macam mana kita punya body punya physical punya tu. So kalau kita ada guna jam yang macam ni, sometimes you punya telefon pun boleh juga, tapi takkan you nak bawa telefon you everywhere. Dia boleh count the number of step you buat dalam satu hari lah. Macam saya, I just want to make sure that saya at least minimum number of step per day at least 6,000 macam tu. So I have to make sure I check mana one. Kalau tak cukup nanti saya ganti. Saya keliling rumah ke mana. Now saya ni dalam quarantine lagi, quarantine sampai hari Friday ni. So I have to make sure that I move my that one. Sebab apa? Dalam kita belajar kat rumah macam you all ni, selain daripada isu ni lah, belajar online ni, kita mesti memastikan kita punya condition tu, physical condition tu tip-top. So bagus kalau ada device yang boleh detect kita punya movement tu, berapa step satu hari. Dan kalau you rasa nak makan pun, pastikan you have perform the exercise tu dulu. Kita kena ada disiplin yang macam tu lah. So macam kata kita nak makan heavy petang nanti. So therefore kita mestikan kita ada exercise 6,000 step first. There's a prerequisite to that meal. Kalau tak kita nanti macam itulah, body kita
Kita punya metabolism tu tak bagus. Kalau kita tak ada movement, tak ada exercise macam tu. So sama dengan sleeping tadi lah. If you can track your sleeping tu, tengok macam mana. You punya sleeping pattern tu okey ke tak okey. Dalam satu hari tu berapa jam you punya deep sleep tu. Kalau kurang daripada 2 jam tu saya rasa teruk lah you tu. Memang stres betul. You punya body tu stres, tak cukup tidur. Walaupun you ada tidur sampai 8 jam, tapi semua tidur tu light sleep je. Ada orang tidur sampai 10 jam, 11 jam, tapi dia punya deep sleep tu tak ada, quality sleep tu tak ada. So that's what I mean lah. Boleh faham Sure. Okay. Right. Itu tadi sleeping quality and job performance of the employee. Job performance tadi adalah dependent variable. Job performance. So yang ini kita cuma nak tahu berapa dia punya mean score saja. Ya, kita nak tahu. Misal kata kita nak tahu dalam kelas kita macam mana kita punya, how many hours do we have in terms of secara satu kelas. Sleeping quality punya deep sleep tadi. Dan tengok job performance untuk semua employees dalam tu berapa dia punya mean score, average mean score. Participation in sport juga, job stress, all this labor requires dia punya mean score. Actually apa yang kita nak daripada objektif ni, kita nak tahu ini saja for each of the variables dalam study kita. You all boleh buat yang ni, tambah you punya objektif dalam kajian ni nanti. Lepas tu bivariate objective. Bivariate maksudnya ada dua variable. Maksudnya ada dua variable, bukan satu variable. First one kat sini to find out if there is any relationship between employees, demographic variable, gender, age, department and job performance. Bermakna the first one ini dengan ini. Kita tengok macam mana relation ni dengan ni. Apa yang dimaksudkan ini? Kita nak tahu macam kata dari segi demografi, ada tak relationship dia, ada tak signifikan dia antara gender dengan tu. Dia nak tahu sama ada lelaki dengan perempuan berbeza ke sama in term of job performance. Itu maksud dia. Dari segi umur nanti, umur tua, umur muda tu ada tak perbezaan dari segi job performance dia. Lepas tu dari segi department ada tak berbeza score dari segi job performance in between department. Why kita perlu yang tu, even department tu. Well, kalau kita dapat tahu nanti satu department dia punya performance tinggi, satu department performance rendah. And then, we need to investigate kenapa performance tu rendah sangat dia punya performance. There must be something that happen in that department. Kita tak tahu, we cannot jump to conclusion. Then we have to conduct another research. Probably we want to conduct a qualitative research dekat kawasan department tu. And want to find out in terms of maybe the work environment dekat situ, ataupun the supervisor kat situ tak okey, ataupun the kind of work, the task dalam department tu banyak sangat kerja, ataupun work life balance dalam tempat kerja bahagian tu ada masalah. So you see so many things can actually be the causes of dia punya relationship tu berbeza daripada department ke department. Okay, those are the things that can be seen there. And then this one, to determine the relationship between employees, job stress and job performance. Yang ni kita nak tahu juga. Sama ada performance ni ada relation tak dengan job stress. Ada relation tak job stress dengan performance ni. Saya rasa lah makin tinggi job stress ni, makin tinggilah dia orang punya performance, job performance. Tapi dia punya satisfaction tu makin rendah. Makin rendah. Makin tinggi job stress dia, makin rendah dia punya job satisfaction. Tapi job performance dia improve. Faham tak maksud saya ni? Faham. Faham, bagus. Alright, now kita nak tahu
Then bila kita nampak, oh job stress ni memang shows then performance seseorang tu better. Then, mean to say kita nak tahu kat mana department yang stress level ni memang tinggi. Ada tak kaitan dengan yang demographic variable tadi? Kita boleh check lagi macam tu, cross checking. Sebab kita guna quantitative study ni. Kita boleh cross checking nanti dalam yang job stress tinggi tadi tapi performance tinggi tadi, adakah mereka daripada department yang perform bagus tadi. Also kita boleh check macam tu. Dan nombor 5 ni, to determine employees participation in sport and job performance. Kita nak tengok sama ada participation dalam sport oleh employees tadi, bolehkah dia menentukan performance seseorang tu okey ke tak okey. Kalau kata memang ada, those who are active in sport, generally dia punya performance tu okey, job performance dia okey. Kita tahulah from my own experience, saya jadi dekan 9 tahun dekat FSKPM dan saya jadi pengarah dekat Institut Pengajian Borneo selama 5 tahun. Because academician ni banyak. Ada academician yang aktif dalam sport. Itu juga daripada pegawai ni lah, support staff. Ada yang aktif sport, ada yang tak aktif sport. Ada perbezaan in terms of job performance lah. Those yang aktif dalam sukan, aktif dalam club, apa-apa club lah on campus tu, dia punya performance tu better daripada yang tak involve tu langsung. Dia punya performance jauh better daripada yang tak involve langsung dengan sukan. In terms of, saya nampak, in terms of dia punya collegiality, dia punya interaction dengan staff-staff lain, dia punya kerjasama, dia punya teamwork much better daripada orang tak bersukan, orang tak ada masuk dalam extracurricular activity yang aktif dalam benda-benda yang macam tu. Kita boleh nampak dia punya perbezaan. Malah dulu pernah juga saya appoint one of my deputy dululah dalam kita punya administration tu sebagai pemegang jawatan. Kita ambil dia memang in terms of dia punya academic performance, saya tengok, I look through dia punya transcript, dia punya certificate apa semua, educational background dia, memang dia straight A's punya orang lah. Tapi kita bagi dia responsibility to be in charge of certain one. Tak sampai 2 bulan lah. Dia minta berhenti. Kenapa? Saya tanya. Dia kata hampir semua yang kerja-kerja yang kita minta dia buat sendiri. Sepatutnya dia bekerjasama dengan orang pensyarah-pensyarah lain. Dia kena appoint pensyarah-pensyarah lain untuk bantu dia to disseminate kerja tu lah. Tapi dia tak boleh buat tu. Dia kata dia tak boleh nak encourage orang, motivate orang di bawah dia. So in the end dia buat semua tu, buat sendiri je. Mula-mula tu saya katalah tak apalah, you cuba je, cuba continue, cuba usahakan tu. After 2 weeks lepas tu jumpa dia lagi. Tu dia kata apa tu? Terkejut saya dengar. Dia kata I'm on the verge of committing suicide. Dia kata. Sampai macam tu. Just imagine. Dia tak boleh handle. So baru-baru ni ada satu apa tu, komponen yang very important dalam ni semualah, menentukan sukses seseorang tu adalah social skill tu. One of the skill yang penting sebetulnya untuk successful dalam kerjaya. So that social skill you akan dapat melalui sukan, melalui aktiviti extracurricular tadi, involve dalam apa-apalah. So sekarang ni I don't know lah, masa COVID ni these are the thing yang you all tak ada privilege langsung lah. Tapi kalau you all boleh buat apa-apa online ke apa semua, get involved lah. Get involved in all this kind of thing. Because so important. Because you kalau tak ada skill dealing dengan orang, jadi macam tadilah. Actually that one is my friend also, my close friend lah. Saya ambil dia tu. Kesian dengan dia. Dia tak boleh. Sampai dia stress level dia sampai tinggi macam tu. Saya pun terkejut.
Tak pernah saya. After that, bila saya nak ambil siapa-siapa lah untuk saya jadikan timbalan dekan ke, program coordinator, jadi apa kan, ketua jabatan kan, saya nak pastikan dulu dia punya background tu dia ada involved dengan aktiviti yang macam tu. Tak berani lagi saya lepas tu. To that extent. So I want you all nanti sedia, get ready all these things, because dalam kerja betul-betul nanti, dalam dunia kerja nanti, yalah apa yang kita belajar tu mungkin tak banyak yang dapat dia betul-betul dapat dia apply dalam tempat kerja baru itulah, because as you know, jenis kerja yang kita dapat nanti tak semestinya apa yang kita belajar ni kita akan dapat kerja tu. No. Most of you nanti akan kerja dalam tempat yang lain. Even you kerja dalam human resource nanti, dia akan suruh you buat kerja lain. Macam kata you jaga human resource system, macam kata. That is totally different lah. Bukan daripada apa yang betul-betul you minat. You bound to do some other thing other than you punya minat tu betul-betul. So therefore, you get yourself ready lah. I have to learn from people. Kalau kata you tak campur dengan orang, macam mana you nak belajar? Orang lain dulu dah buat benda tu. Tapi since you tak nak bercampur dengan orang, you have to reinvent the wheel. You kena buat cara you sendiri. Then you realize this is the wrong way. Orang lain dah buat dulu dah. Bertahun-tahun dah orang lain buat tu. Already generation, because and pass down to another generation. Just because you tadi tak nak bercampur dengan orang, tak nak minta nasihat, tak nak bertanya, you have to do everything and start everything by yourself. I mean, that's a tragedy in life. You see my advice, okay? That's my advice. Jangan sampai we learn from our own mistake. That is a tragedy in life. You should learn from other people's mistake. Learn from other people as much as possible. That's the way to go in life. So, just sharing on that one. So make sure tadi pastikan nanti kita ada social skill. You can get the social skill through the involvement in sport and activities. Now, number 6 to determine employees' sleeping quality and job performance. Tengok sama ada sleeping quality and job performance tu ada correlation ke tak. Tak tahulah. Maybe ada, maybe tak ada. We never know. Kan? These are the things that we don't know. We want to do research on. Benda ni tak straightforward. Tak straightforward. So, kalau dia tak straightforward, there is a logic on why we want to do this research. So, dalam semua kita punya research, kita nak tengok. Dia mungkin no. We don't know the answer. Bolehlah kita buat research. Kalau kita buat research sesuatu yang kita dah tahu, macam kata, nak assess punya training and development dalam sebuah organisasi. Setakat nak assess je. Oh, that one is too straightforward. Nothing. We get nothing out of that. Of course, orang happy dengan tak happy dengan dia punya training tu. So what? There's nothing more than that. Okay, so jangan kita cari topik yang dia punya jawapan tu dah pasti more or less kita tahu je. Now, another part objektif ni, multivariate objective kita panggil, to determine the most dominant factor, job stress ke, participation in sport and sleeping quality that affect employee job performance. Okay, yang mana di antara faktor ni semua tadi yang affect betul-betul job performance ni? Sama ada job stress ke, participation in sport ke, sleeping quality yang penting tadi. Atau mungkin there are so many other things yang saya tak masuk dalam ni. Kalau kata yang job performance ni, apa lagi perkara yang boleh affect job performance ni? From you all. Baru kerja dengan Korea. Apa? Okay, saya nak tanya soalan ni. Apa yang akan boleh affect job performance ni selain daripada yang ada ni, job stress, participation in sport, sleeping quality, apa juga? You're dalam human resource, apa boleh affect job performance? Kerin. Motivation. Motivation. Apa? Motivation. Tak dengar. Motivation, sir. Okay, job motivation untuk apa lagi selain daripada tu? Banyak. Apa lagi? Environment, job environment boleh. Apa lagi? Nurul. Family problem. Family problem. Family Life problem. balance pun boleh. Apa lagi?
Jobs conflict. Job conflict. Okay, ya boleh contohkan problem. Apa lagi? Peer, tengok dia ada kawan ke? Peer pressure. Peer pressure. Okay. Peer pressure. Yes, peer pressure pun okay. And then another one is maybe personal problem. Tak tahulah sama ada personal problem boleh affect job performance ke tak. Azira, any suggestion? Sir, Ah, kalau kesihatan help. ya, help, ya. Work. Ya, boleh look into sama ada. Family work problem. Ah? Ya, Audrey. Sir, location factor. Location. Oh, job tempat rumah dia lah. Mungkin jauh ke dekat ke maksud macam tu. Location. Kalau organisation commitment, Ya, organizational commitment ataupun engagement. Organizational engagement pun yes. There's so many things that could affect job performance. I mean, these are within your all punya scope lah. Scope on nak buat research. Sir, kalau kata, then you tanya soalan ke saya. Ni kajian lepas ni. Dah 1, 2, 3, 4 ni dah ada variable dalam satu kajian yang lepas. Boleh tak saya tambah satu lagi sini? Misal kata work-life balance. Boleh tambah work-life balance. Then you can, boleh tak buat research tu? Boleh. You gunakan research yang lepas tu sebagai anchor untuk research you daripada sebuah thesis senior dan you tambah satu saja komponen di bawah tu. Boleh ke tak? Boleh. Saya cadangkan buatlah yang macam tu. Jangan buat something on your own baru nak buat semua ni. You nanti susah nanti you nak buat. Lagi you punya tu pun nanti banyak macam masalah. Masalah objektif, masalah hipotesis pun masalah. Semua ni tak betul. Right? Ada soalan lagi tak? Tapi untuk qualitative research, yang ni tak perlu. Yang ni tak perlu. Ini datang kemudian. Daripada data yang kita collect, baru keluar yang macam ni. Itu untuk kualitatif. Kualitatif awal benda ni tak perlu. Okay. Itu dah kita bincang sedikit pasal objektif tadi. Now, kita nak tengok linearity tadi. Kita nak tengok linearity. Ni, di sini kita tengok ni. Nampak ke ni? nampak. Nampak sir. Tengok objektif satu ni determine demographic attribute of the employees. Then kita guna research question satu. Sebab tak ada hipotesis, tak perlu hipotesis ni. Kita guna research question. What are the demographic attributes of the employees? Itu ada research question satu. Ni bukan instrumen, bukan questionnaire punya question. Ya, bukan questionnaire punya question. Ini adalah research question. Nombor 2 ni, determine the mean score of independent and dependent variables other than demographic variable. Job stress, participation in sport, sleeping quality and the job performance of the employees. Now, research question 2, what are the level of job stress, participation in sport, sleeping quality and job performance of the employees. Kita tukar. Patutnya bukan label ni, what are the mean score. Kita guna mean score kat situ. Saya nak tengok ni daripada you punya tu juga. Itu yang saya tengok linearity ke tak? Mana you punya objektif, mana you punya hipotesis ataupun research question. Saya nak tengok. Saya rasa banyak yang tak buat yang macam ni. So yang tiga, to find out if there is any relationship between employees, demographic variable, gender, age, faculty and job performance. Yang ni dah merupakan dua. Satu, demografi, and dua adalah job performance. Dia punya dependent variable. Yang ni independent variable. So, dalam hipotesis, for every hypothesis, dia mesti ada dependent, dia mesti ada independent. So, there is a relationship between demographic variable independent and job performance sebagai dependent variable. Okay. Yang ni kita gunakan H1, mana alternate hypothesis. Bukan null hypothesis. Kalau saya tanya, dekat mana kita guna alternate hypothesis? Apa jawapan dia?
Kalau ini soalan exam keluar. When are we going to use alternate? When are we going to use null hypothesis? Apa jawapannya? Pritipa, you ada jawapan? Null hypothesis means if previous research accept or reject, we are not sure about that. So we use null hypothesis. Okay, For correct. Then for alternate? Opposite to the null hypothesis. Opposite to the null hypothesis, and you are already sure previous finding semua reject kan? Semua previous finding semua. hypothesis, alternate hypothesis as consistent punya jawapan. Okay, good. All right. Now, number 4 here, objective number 4, to determine relationship between employee job stress. There is no relationship between employees' job stress and job performance. Be sure about this hypothesis. Clear. To determine employees' participation in sport and job performance, there is no relationship between employees' participation in sport and job performance. To determine employees' sleeping quality and job performance, there is no relationship between employees' sleeping quality and job performance. To determine the most dominant factor, yang ni tak ada hypothesis, so we use research question saja. What is the most dominant factor, job stress, participation in sport and sleeping quality that affect employees' job performance? Kita tak tahu yang mana satu di antara faktor ni yang influence job performance the most. So, all in all kat sini tadi ada 7 objektif, 3 research question dan 4 hypothesis. So, linearity meaning to say in the same line, satu dengan research question satu ni on the same issue. Dua ni on the same issue. Dia bukan benda lain. So, dia kita nak tengok jangan satu kata demografik. Tapi yang ni sebelah ni cerita pasal lain. Itu yang kita tak nak. Kita nak linearity. Dia sama. Okay, that's what we mean by linearity. Sama, kualitatif kah, kuantitatif kah, benda tu harus sama. Kalau kata kualitatif, kita punya objektif kat sini, dan on the right side ni kita guna research question sahaja. Tak ada hypothesis. Semua research question. Okay, this one is kita nak tengok lagi dia punya linearity ni. Dapat nampak ke ni? Yes, sir. Okay, saya letak ni macam ni just to show to you. This one dalam kita punya literature review ni, how literature review is connected to your statement of problem, saya kata, and objective. Tengok. You ada kat sini 7 objektif pun lebih tadi, lepas tu you ada hypothesis dengan research question. Lepas tu past finding ni tak ada, yes, no. Tapi sepatutnya letak references. Kalau kata yes kat sini, mean to say I expect ada references dekat sini. Daripada mana you ambil tu. Bila you ada references dekat sini, so saya masukkan contoh kat sini lah supaya you lebih faham. Ni yes tadi, okay. Katakan tadi daripada kajian yang lepas. Saya guna nama saya sendirilah, senang. Mana semua ni daripada kajian yang sama. Oh, salah. Bukan no to not sure. Ini. Pun bagi nama yang lain sini lah.
Okay, nampak kita objektif 7 tak nampak. Sekejap. Okay. Okay, daripada contoh yang saya buat ni, ini kalau dari cara ni lah yang dimaksud saya linearity in terms of you punya literature review dengan you punya chapter 1, SOP, objektif dengan hipotesis tadi. Kalau saya tengok macam ni je, saya dah tahu. Objektif you ni datang daripada kajian syahrin dulu, objektif 4 ni daripada kajian syahrin, objektif 5 daripada kajian syahrin, sama dia punya hipotesis pun diambil daripada situ. Dah clear dah, saya tahu. That mean to say, SOP pun dapat daripada tu, you buat ulasan kat sini saja. Walaupun dalam kajian syahrin yang ni dah ada, saya kata, tapi kena buat lagi sebab tak pasti. Kita boleh buat macam tu. Ini boleh menunjukkan bahawa then I know that your SOP ni datang daripada literature review ini, tapi of course dengan ulasan you sendirilah kenapa you keluarkan tu balik kat situ. Kerana objektif ni tak ada masalah dan hipotesis ni ada. You faham tak apa yang maksud saya kat situ? This linearity. Tak semestinya semua objektif ni ada statement of problem. Tak semesti. Macam objektif 1, objektif 2 tadi, dia setakat nak tahu dapat yalah demografik itu je, tak perlu SOP. Yang 2 pun tak perlu SOP. Yang perlu SOP ni 1, 2, 3 ni. 3, 4, 5 lah, tapi SOP 1, 2, 3. Objektif 3, 4, 5. Ada soalan tak sini? You faham ke apa yang saya nak tunjuk kat sini? Ya? Nurul, you punya mute. Faham tak apa yang saya dah explain ni? Dalam konteks research you sendiri. Faham, tapi macam complicated. Apa yang complicated? Dekat mana? So dia kan ada banyak objektif. Aha. Dia punya variables. Okay. So objektif 1 tu contohnya demografik tu. Aha. And certain variables tu tak perlukan statement of problem kan? Tak perlu sebab dia demografi je. So yang kita nak kaji, yang kita nak buat research tu on statement of problem je lah. The variables yang perlu memang ada kajian lepas. Dalam kajian lepas memang ada. So yang tak ada tu baru kena ada statement of problem. Yes. Yang dah ada kajian lepas. So yang 1 dengan 2 ni kita balik kepada objektif tadi Okay. Kita balik kepada objektif tadi, tak apa. Objektif 1 ni determine demographic attribute, gender, age, education, CGPA of the employees dalam organisasi ni je. Mana ni dalam organisasi ni? Kita nak tahu dalam organisasi ni. Boleh kita nak letak SOP ni, statement of problem untuk ni. Saja kita setakat ni kita tak ada kajian misal kata yang dibuat di dalam organisasi ni dan kita tak tahu macam mana demografi employee di dalam sesebuah organisasi tu. Itu kita punya statement of problem. Boleh kalau nak buat macam tu, tapi dalam academic research biasa kita tak payah buat lah yang tu, orang tahulah. Sama dengan yang nombor 2 ni, determine the mean score ni, kalau nak buat pun boleh. Mean score yang dulu cuma
Dalam stres, dalam sebuah organisasi itu 5. Tapi that's not the idea. Kita nak tengok tadi dia punya correlation tadi. Ni setakat individual punya mean score ni berbeza-beza daripada satu tempat ke tempat yang lain. So that's why the SOP untuk yang ni tak perlu lah. Nothing big kat sini nak tengok. Why kita nak buat yang ni pun tak perlu SOP. Tapi yang kita nak buat ni, macam kata to find out if there is any relationship between ni, sebab benda ni dah dikaji oleh dalam kajian lepas. Dalam kajian lepas mengatakan memang ada relationship between demographic variable dengan job performance. Memang ada. Ada petunjuk, ada beza antara lelaki dengan perempuan misal kata. Then kita kata kita nak tahu sama ada dalam kajian ni sama ke tak dengan dapatan daripada kajian lepas. Dalam SOP kita nyata macam tu je. Sebab kajian yang lepas dibuat di Amerika, ni kita buat di Sarawak. Dan nak tahu sama ada kat Sarawak ni keadaan dia sama ke tak finding dia nanti dengan kajian itu. That is the word yang kita gunakan dalam kita punya SOP. Faham? So, Ya. means that SOP yang statement of problem tu kita nak improvise objektif yang kajian lepas macam tu. Bukan kita nak improvise. Kita Betul. nak nilai balik. Kita tak boleh improve dia. Takkan kita dapat improve dia. Kita nak menilai balik sama ada dapatan daripada kajian lepas tu boleh samakah dengan dapatan daripada kajian kita nanti di Malaysia ni. Faham tak? Itu yang kita nak buat. Kita ambil bulat-bulat dia punya objektif. Sama objektif tu dengan kajian lepas tu. Tapi dalam kajian lepas tu memang menyatakan ada relation job stress demografi gender ni dengan kajian dengan job performance. Faham tak? Faham. So is that like perbandingan? Is that like perbandingan antara previous research with our research? Yes, itu yang kita nak buat. Dalam kita punya SOP tu, dalam kita punya ulasan di dalam SOP ni, kita boleh katakan walaupun dulu dah ada yang buat dalam kajian Syahrin 2006 dah kaji relationship between employees, demographic variable dengan job performance. Tapi beliau membuat kajian tu di luar negara, bukan di Malaysia. So kali ini kita nak buat balik objektif yang sama, tengok di macam mana di Sarawak. Sama ke tak? Faham tak maksud saya ni? That is your statement of problem. Yes, sir. More or less tadi, kenapa you nak buat? Faham. Statement of problem ni explain. Dia explain, kenapa you nak buat objektif yang sama ni yang pernah dibuat oleh Dr. Syahrin dulu. You explain, okay? Kenapa you nak buat? Sebab dulu dia buat tu di sana. Saya nak buat di sini. Faham? So ada 3 objektif, saya kata ada 4 objektif ni sama dengan yang Dr. Syahrin ni. Kenapa kita nak buat ni semua? Kita kata yang macam ni. To determine the relationship between employee job stress and job performance. Dalam kajian Dr. Syahrin dulu dia mengatakan tak ada connection between job stress and job performance. Tapi kita tak tahu kata dalam keadaan ada kajian-kajian lain yang menunjukkan bahawa ada relation between this one and this one. Bermakna tak pasti lagi. Kita nak tahu, cuma kita nak uji lagi, ditengok di Sarawak ni macam mana. Ada tak hubung kait di antara dua fakta ni? Jadi how bahasa you di dalam you punya statement of problem tadi. That's why saya kata tu, you kena tulis tu dalam bahasa you sendiri. You buat ulasan. Ulasan kenapa you buat lagi research ni. Sama ada kuantitatif ke kualitatif. Kalau kata yang ni, you buat, misal kata sekarang ni you buat kualitatif, statement of problem. To determine employees participation in sport and performance, okay. Kajian dulu yang dibuat Dr. Syahrin dulu menunjukkan ada connection, ada relationship between sport dengan job performance. Tapi kita tak tahu sebab yang tu dibuat menggunakan kaedah research kuantitatif. Tapi kita tahu di sebalik itu kalau kita gunakan kaedah kualitatif, kita nak tahu kenapa
misalnya kata ada hubung kait di antara sport dengan job performance tu, kita nak mengetahui daripada pegawai-pegawai yang ada involved dalam sukan dan performance dia tinggi. Kita nak interview mereka, betul ke? Dan kita nak mendalami macam mana sukan ni boleh menolong, membantu. That part of the explanation, itu yang dipanggil statement of problem tu. Itu yang saya dah browse through, yang saya tengok beberapa yang you all buat, tak ada langsung ulasan tu. So, sir, means that yang objektif yang biasa tu, kita ambil yang betul-betul yang tahun lepas punya, bukan kita buat sendiri objektif tu kan? That's why saya kata untuk mudahkan you punya hidup lah. Untuk tahun semester ni dan semester akan datang, cari daripada research yang orang lain dah buat. Gunakan tu sebagai you punya guides. Gunakan tu sebagai guide dan you boleh guna dia punya objektif, guna balik dia punya hipotesis tu. Dengan penambahan aja lah, you mesti ada tambah. That's why saya bagi yang ni tadi, contohnya yang macam ni. Ni kajian lepas dibuat oleh Syahrin, macam kata 1, 2, 3, 4. Ni 4 komponen ni memang daripada Dr. Syahrin punya tu. Tapi saya nak tambah satu lagi di bawah kat sini. Maybe in terms of job satisfaction. Kita tambah job satisfaction. Satu lagi faktor. Sama ada job satisfaction menyebabkan job performance bagus ke tak. So tambah satu je. Itu pun dah cukup. Saya tak nak you buat susah-susah. Saya nak you all buat apa orang lain dah buat dengan penambahan aja. Satu variable yang baru. Supaya nampak, janganlah you ambil bulat-bulat daripada satu kajian saja. Ada you ambil daripada kajian yang lain, you combine dua kajian tu. That's all. Tak susah. Kalau you nak buat fikir topik baru apa semua, saya tengok ada yang saya baca lah topik-topik yang disaji macam topik baru. Yang macam tu panjang cerita, nyusah diri you sendiri. Okey, ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Sir, Ya. so, macam mana kalau semua literature review tu from quantitative punya research, tapi saya nak buat kualitatif, boleh tak kalau saya ambil objektif daripada research tu untuk jadi objektif saya? Ubah bunyi dia dalam kuantitatif punya research. Dia punya objektif tu biasanya ada dua variable, kan? Ada dua variable. Tapi kita ubahkan jadi satu saja. Misal kata contohnya lah, dalam artikel yang jumpa tu, dia tengok dari segi job stress dengan job performance, saya katakan. Dalam objektif dia tengok ada hubung kait di antara job stress dengan job performance. Tapi dia kata dalam untuk kajian you ambil sebagai job stress saja satu, lepas job performance satu. Sebagai objektif dia. Semua dalam satu variable, dalam satu objektif tu cuma you nak kaji secara menyeluruh mengenai job stress. Apakah fakta-fakta yang menyebabkan pekerja tu menjadi stres? Contohnya lah. You ubah. You tak boleh guna objektif yang sama because objektif untuk kuantitatif ni bunyi dia lain. Tak sama dengan objektif untuk kualitatif. Untuk kualitatif bunyi dia macam very general, dia terbuka dan tak spesifik. Tapi untuk yang kuantitatif dia spesifik. Misal kata ni dia nak determine score. Dia nak determine sama ada ni ada kaitan ke tak. Dia very spesifik untuk kuanti. Untuk kuali dah, kita very open. Ada lagi soalan? Saya menjawab ke tak? No, Izatul. Yes, sir. Thank you. Okay, siapa lagi nak tanya soalan? Ada lagi soalan? Okey, ni pasal linearity tadi dah faham ke tak? Linearity ni. Dia kalau kita tengok ni, yang ni paling penting sekali objektif ni. Sampai habis nanti, objektif,
dengan hypothesis ataupun research question ni, sampai ujung research tadi benda ni menghantui kita balik. Okay, sekarang ni saya tunjuk lagi ya. Yang ni lebih komprehensif lah. Tengok SOP tadi, objektif dia, hypothesis, past finding. Yang ni tadi not sure kan. Alright, at the end of ni tadi masih references tadi. Dah tak cukup space ni. Kalau cukup space ni, masuk lagi satu. Nanti saya improve lah. Patutnya ujung ni sekali tadi ada lagi dia punya references. Alright. Nah, you nampak kan ni? Nampak tak? Nampak. You tengok nanti kan, you punya objektif ni tadi, you carry sampai kat ujung ni. Ni chapter methodology, analysis method, chapter 4. Finding ni based on objektif 1, 2, 3. Compare to literature review, compare to chapter 2 lah maksud dia kat sini. Lepas tu dia punya contribution ni semua. Recommendation last kali ni. And actually ada satu lagi ujung kat sini adalah references dia. I mean to say, research ni dia berbentuk linear ni sampai ke ujung dia sama ni. Kena explain sampai recommendation. So, Ha? saya nak tanya, yang finding tu kan, dia connected to objektif ataupun hypothesis? Finding ni nanti. Kan hypothesis ni connected to objektif dah. Mana you jawab dia, whatever you jawab memang dia connected to objektif. Because the hypothesis is connected dengan objektif ni. You dah tahu dah, hypothesis 1 ni connected dengan objektif 3. Faham sir, thank you. Okay. So, yalah. Kalau soalan you tanya macam tu tadi, mana finding ni, yalah, finding ni ikut objektif 1 untuk ataupun untuk research question 1. Yang ni research question 2. H1. H02. H03. H04. RQ3. Yang ni compare to literature review tadi, mana literature review kita berdasarkan apa? Objektif kan? Sama juga. Kita gunakan objektif ataupun kita boleh letak kat sini hypothesis. Tapi better objektif lah. Objektif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana kita refer balik kepada objektif literature review ni. Kalau ada lah literature review dulu, ada tak objektif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau tak ada lah. Lepas tu dalam chapter 5 ni, because this one is
dah complete research kita. Actually this contribution of study sepatutnya dalam chapter 1. Tapi bila kita dah selesai researchnya, dia dipindah kepada chapter 5. Sama dengan limitation. Sama dengan limitation. Ya. Tahu macam mana nak masukkan ni? Kalau saya nak insert satu kolom lagi. Tak boleh. Tak apalah, nanti saya buat yang ni. Sepatutnya satu kolom lagi kat sini references yang ujung sekali itu. That shows that references, bila you punya literature review tu very critical, very important. Sampai dah selesai punya research nanti, benda ni akan datang balik nanti. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan tak? So kalau kata ni objektif 3 ni sampai kat ujung ni pun masih objektif 3. Dalam ni section dalam questionnaire ni mana section 5 dan 4. Saya kata section 4 dan 5 lah, sepatutnya bukan 5. Okay. Section 4 dan 5. Contohnya lah, bermakna dalam questionnaire ni, section 4 dan 5 ni, tujuannya untuk jawab objektif ke berapa ni? Section 4 dan 5 untuk jawab objektif 3, hipotesis, alternate hypothesis 1. Kalau dalam ni lah, kalau dalam Viva orang panggil, exam, kalau buat PhD tu, dia akan tanya, kat mana you ambil, daripada mana you ambil hipotesis 1 ni? Tanya soalan yang macam tu. Dia nak tanya sama ada you buat literature review ke tak. Dari mana you dapat hipotesis 1? Dia you tahu. Dari cara tu, hipotesis 1 tadi, kalau ikut ni, references ni, hipotesis 1 daripada Syahrin 2006. You dah tahu dah. Okay. Mana dia tengok ni, compare to literature, maksud dia finding dalam kajian baru you ni, saya kata finding dalam kajian baru ni, dia punya finding ni dia accept. Dia punya alternate hypothesis ni dia accept. Bermakna dia sama dengan kajian yang saya buat dulu. Katakan you buat kajian ni. Dia kata accept. Means to say similar to kajian yang dibuat oleh Syahrin 2006. Kalau dia reject yang ni, bermakna beda daripada kajian ni dulu. Kalau kata untuk kita punya kualitatif, cuma yang ni tak ada lah, hipotesis ni. So kualitatif tak ada. Yang lain ni semua ada. Lain ni semua sama. Kalau untuk kualitatif. Cuma hipotesis je tak ada. Dia guna research question. Yang lain tu semua sama. Okay. So tengok nanti you punya kajian tu, you gunakan ni untuk tengok you punya kajian tu ada ke tak linearity dari segi macam ni. Kalau tak ada tu, mana ada masalah lah. Ni you kena ubah atau wording kan, reword you punya tu betul-betul supaya dia macam tak lari sangat. Jangan lain objektif, lain hipotesis, lain statement of problem. Tak ada kena-mengena. Dan kalau you tanya, macam mana saya grading nanti you punya proposal? Okay, saya grading proposal macam ni. The first thing saya tengok is you punya topik. Lepas tu saya pergi kepada objektif you. Saya tengok ada berapa objektif ni. Daripada objektif ni saya tengok you punya literature review. Ada tak you address isu-isu dalam objektif ni dan objektif mana. Lepas tu saya tengok statement of problem you ada kaitan dengan objektif mana. Baru saya tengok hipotesis apa semua. This is how I check you punya proposal nanti.
Okay, ada soalan? Ya, ada soalan tak? Nurul, ada soalan? You mute tu. So far no sir. Yang lain-lain macam mana? Okay, Asiana. Unmute. Jelas sir. Ha? Jelas. Jelas. Okay. Saya harap semua faham lah. Okay. Dan kita just go on to the next one. Ini jelas setakat nak revise balik lah. Dalam research yang macam ni memang dah ada dalam kajian lepas. Ni ada dalam kajian lepas. Dalam kajian kita mesti kata kita nak tambah ni je. Nak tambah ni saja. Tapi dalam kita nak buat benda yang macam ni dulu, yang seperti yang saya kata, I have already explained before, you must also find out, is there any relationship between this one and this one? Is there any research that does this one and show that there is a relationship between these two? Ni dengan ni. Ni dengan ni you kena buat. Tapi for the purpose of kita punya proposal ni, tak payahlah sampai detail macam tu, you dah kaji dulu. But before you conduct betul-betul research, nanti you kena kaji dulu. Ada tak kajian yang buat antara ni dengan ni, ni dengan ni, ni dengan ni. Sama dengan ni dengan ni. Dah ada tak yang nak buat? For those of you who are interested to do mediator. Yang ni adalah guna moderator punya research. Saya dah explain juga. Yang ni gunakan mediator juga, but at the same time buat direct relationship juga. So banyak. Dengan satu penambahan ni jadi banyak, jadi dia punya objektif nanti. Ya. You tengok ni sebagai mediator, tapi you tengok ni sebagai direct relationship juga. Boleh. Tapi this is example of you punya soalan lah. Yang lain ni sama. Cuma dia punya penambahan dua objektif ni je. Dua objektif ni, to determine if sport involvement mediate the relationship between employees, demographic variable and job performance. Lepas tu, to determine if sport involvement mediate the relationship between employees sleeping quality and job performance. Ini tambah mediator variable punya objektif sahaja. Itu je. Ada soalan? Apa-apa? Sir, Ya. kalau yang qualitative research tu, yang analysis method, saya tak faham sangat. Analysis method, nantilah maybe in one of the classes lah, whether the next class ataupun class after, in 2 weeks time lah kita akan belajar buat satu macam mana kita analyze qualitative method. Kita akan go through the process. Okay. Kita akan buat content analysis lah. So that you all faham lah. Sebab you all dah belajar statistik semua kan? Dah. Tapi you all tak ada belajar macam mana buat content analysis untuk qualitative method. So therefore, nantilah kita belajar. Okay, apa lagi soalan? So sir, Yeah. so like if like we choose qualitative for the assignment, so the analysis method kita tinggalkan or
Maybe we can write a bit on there. Tulis macam tu je, guna content analysis kata. Mhm. Just it, Oh, content okay. analysis. Okay, thank you, sir. Welcome. Siapa lagi yang tak pernah tanya apa-apa? Zul Hairi macam mana? Daniel? Abel? Takut tidur lah. Zarif? Sir, Ha, yang draft yang kita buat yang proposal tu kan, kita nanti edit balik boleh submit balik kan? boleh. Okay. Benda tu masih ongoing je. Kalau saya bagi markah tu bukan you punya final grade tu, dia kan markah sebagai bayangan saja. Markah Okay, sebagai okay. bayangan saja. Thank you, sir. Ya, Muhammad Afif. Afiq. Hairul. Tak bunyi langsung. No, sir. Hairul macam mana? Ada benda yang tak faham ke? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu apa nak tanya. Alright. Ada lagi siapa-siapa nak tanya apa-apa? Iviora. Iviora, daripada mana ni? Sir, Daripada mana you? Bintulu. Bintulu. Oh, Bintulu sekarang macam mana? Makin naik kes. Tak, selalu champion saya nampak tu. Memang Sir, nak tanya untuk section in questionnaire. Yang tu kita dapat dalam questionnaire yang orang buat yang lepas tu kah? Kita So buat. kalau yang macam tak ada dari yang lepas punya? Macam mana nanti you nak buat research, you kena buat sendiri ke? So mesti ada. That's why sebaiknya ada. Supaya nanti bila you buat research, benda ni cepat ada, memang dah ada. That's why saya tak nak nanti macam menyusahkan you sendiri. That's why saya tengok student lepas kan, mana yang tak ada questionnaire apa semua, bila buat final year project satu tu, you kena buat lagi baru. Adalah student yang buat final year project dengan saya. Dia kata bawa lah you punya final proposal dulu. Dia bawa proposal dia macam, yalah, example dia macam mana cara nak pergi ke bulan lah. Benda ni tak ada cara orang lain dulu yang dah buat yang boleh jadi rujukan. Dia kena buat semua sendiri. Benda yang macam tu susah tu. Dan saya suruh balik, okay, carilah kajian daripada kajian lepas, bawa kepada saya, kita bincang. Kita buat penambahan daripada kajian lepas. Mudah. So janganlah buat benda yang baru yang tak ada orang lain buat. Masalahnya you tak dapat cadangkan daripada cadangan yang lepas tu sebab you tak buat rujukan sebenarnya, you tak buat literature review yang sebetulnya. That's why saya suruh pergi ke library tu, tengok dalam library punya database tu, tesis daripada orang lain tu, itu boleh diguna pakai untuk kita punya kajian. Okay, sir. Okay. Lagi? Soalan lagi? Macam mana shortcut nak buat research ni untuk buat final year project ni? Apa shortcut dia? Macam ni, shortcut dia cari literature, thesis daripada kakak-kakak yang senior ke apa daripada abang yang senior. At least 2 thesis. Combine 2 thesis tu je. Jangan ambil semua pun.
Daripada thesis A ambil objektif 1, 2, 3. Daripada thesis B ambil satu objektif je. Lepas tu dia punya questionnaire tu macam tu juga. Ambil daripada dua questionnaire tu combine, letak dalam kita sebagai satu questionnaire baru. That is paling mudah sekali. Tak mungkin you silap. Itu je. You nak tulis nanti, you boleh guna yang tu sebagai contoh untuk buat. That is the simplest way lah. That is the simplest way nak buat. Jangan you just Google je. Google dalam internet, cari mana-mana topik, lepas tu cuba propose yang tu. Dah you dapat markah rendah. Lepas tu bila masa nak buat nanti, supervisor you kata benda ni susah nak dibuat, belum ada orang buat ni. Kecuali you kena buat literature review lagi. Dah you kena cari lagi benda yang tu susah. So that's why sometimes yalah, dia macam ni lah kaedah ni. Kalau kita nak makan ni, senang je makan ni kan. Kita ambil apple, kita makan macam mulut tu straightforward kan, makan macam tu lah. Tapi janganlah you buat macam ni, you nak makan cara macam ni, berpusing macam ni. Makan juga tapi you kenapa you perlu berpusing macam ni? Benda tu straightforward. Tu yang saya tak faham. Bagi saya lah, bagi saya sebagai researcher yang dah berpengalaman, tapi saya tengok student buat macam tu. Dia fikir buat topik sendiri. Saya minat topik ni sir. You minat? Tak tahulah, saya tak dapat guys. Sebab you saya nampak bukan apa nanti susah. Mana nak cari literature, mana nak buat statement of problem ni macam mana? Susah kita nak fikir nak buat statement of problem. Nanti dah selesai research nanti orang akan tanya, mana literature? Kau bandingkan dengan literature dulu. Oh, kata tak ada. Orang tak percaya. Tak mungkin tak ada. Mungkin you tak cari betul-betul, dia kata. Always macam tu. Kita sendiri yang jadi mangsa tu. Saya tengoklah dalam BIVA, student PhD, student master by research ataupun PhD lah. Dia ditanya soalan tu, kenapa kurang sangat ni literature review ni? Tak ada. Bermakna awak tak buat betul-betul literature review ni. Tak mungkin tak ada. Tak ada. Terus terang dengan you, tak ada knowledge dalam dunia ni, knowledge baru, tak ada. Mesti ada orang lain pernah buat dulu. Cuma kita tak cari betul-betul. Kita tak pergi kepada database yang sepatutnya. Ataupun maybe universiti kita tak subscribe kepada jurnal-jurnal yang tertentu yang sepatutnya ada research yang kita nak buat tadi. Sebab research yang kita nak buat ni orang lain jarang nak buat research. Jadi universiti kita pun tak ambil jurnal tu. That's the reason dia tak ada. You see, janganlah buat sesuatu yang susah sangat sampai you fall into that category. Jangan. You menyusah diri you sendiri tu. Carilah benda yang mudah, yang senang nak dibuat. Ada contoh, dapat diguna pakai. Ubah sedikit je. Tulis dalam bahasa you sendiri. Saya kata, saya dah bagi jalan mudah dah. Guna bahasa Malaysia. Tulis. Takkan tak boleh buat. Verolina. Tak pernah dengar daripada you. Rachel. Ini saya panggil nama yang saya tak pernah dengar ni. Rachel. Mas Linda. Mula-mula dulu ada sikit. Yes, sir. Soalan daripada you ada? So far belum, sir. Mariana. So far tak ada. Salah. Roslyn. No Hidayah. Tak ada ke? Azira. So far tak ada, sir. Ada. Joanne. Hello, sir. Ya.
Tiada soalan. Ada soalan. Abel ada ke? Abel Malik. Ada soalan. Apa lagi? Iza Yusman. Yes, sir. Ada apa-apa soalan nak tanya? Nak tanya yang dekat ELIP tu submission for 26 April tu untuk apa ya, sir? Hah? Yang 26 April ELIP submission tu untuk apa? Elif submission untuk 26 April. Apa ya? Yang master sebenarnya, yang itu yang group project kan? Oh, dia kita share sama ELIP eh? Ah, Okay, sir. itu, saya letak dalam kumpulan kan, group kan? Actually saya dah buat group dalam tu, grouping dalam ELIP tu. Yang tu untuk you all punya group project. Okay. Faham, sir. Ada soalan tak apa-apa untuk group project tu? Nurul Fatin ada soalan ke? Hai sir. Ya. Nak tanya, kan tadi sir ada cakap pasal kalau kita ambil artikel yang lain tu kan pas dari kakak-kakak tu kan, contoh ada 2 artikel, kita ambil objektif dari yang satu tu, lepas tu kita combine. Kan kalau kita buat literature review kan kita refer dengan objektif tu kan. Ya. Contohlah kan kalau literature review tu saya buat 2 contoh punca lah kan. Saya ambil 2 punca tu dari artikel yang saya rujuk objektif tu, tapi yang lain tak ada. Kalau saya refer artikel lain boleh? Boleh. Boleh. Oh tak, Ada. macam tak bergantung dengan 2 artikel tu lah. Suka hati you, 10 artikel pun boleh. 10 objektif. Itu terserah you. Tapi jangan menyusah diri. Itu selalu saya nak tekan ni, jangan menyusah diri. Kalau ada jalan yang mudah untuk dapat A, ikut jalan tu. Okey sir. Jangan cari jalan yang berliku-liku ni. Okey. Okay. Siapa lagi? Zakia ada soalan? Nur tak ada. Zarif, mana Zarif? Roni? Sir, saya ada soalan tapi saya akan tanya secara personal. Okey. Macam biasa, sir. Okey. Tak ada masalah. Afiq? Kalau kata you nak meeting Zoom dengan saya pun boleh. You set up Zoom tu, okey, betul, kita boleh sembang. Tak ada masalah. Tapi tanya saya dulu lah. Kalau saya takut ada kerja. Apa lagi? Zio? Cakap ni tiada sir. Tak ada. Macam mana di Sabah sana, sudah okey kah? Line tak okey. Line tak okey. Noviana. So far tak ada sir. You dari mana kan, Noviana? Bintulu. Oh. Sekarang Bintulu champion lah. Ya. Ain Nur Husna. Tak ada soalan sir. Tak ada soalan. Steve Lee. Dah tak bunyi, lama dah tak bunyi. Saya rasa. Tak ada soalan. Okey. Ada ni, Nur Siti 71031 ni. Nur Siti mana ni? Banyak Nur Siti. Nur Siti Aisyah sir. Nur Siti Aisyah. Okey, apa? Ada soalan ke tak?
So far tak adalah faham. Okay, Nurul Azira. Nurul Azira. Ada tak? Wirin. Setakat ni tak ada, sir. Emily, okay? Sir, kalau contohlah kalau kita punya segmen tu, contohlah kalau pekerja, tapi in general, macam mana kita nak bagi tahu? Kita punya, macam mana cakap? Employees ke? Ya, kalau kita cakap in generally saja, bukan spesifik tu that organisation kah? Oh. Dia boleh digunakan just general employees je lah. Ataupun staff kah, kita boleh guna staff kah, manager kah. You nak kaji apa sebenarnya? Peringkat apa? Maksud tu? You nak kaji peringkat apa macam kata? Dia bekerja dengan organisasi tapi pekerja ni dia ada kategori. Pekerja buruh kah, pekerja peringkat manager kah, eksekutif kah ataupun management, top management, pengurusan atasan. Jadi kita ambil kategori tu. Okey, kita nak kaji pendapat pengurusan atasan mengenai bekerja di rumah, kita kata. Oh, maksudnya kita mesti cari kategori tu dulu baru kita bagi tahu general dari kategori apa. Macam Kita tu. ambil kategori dia, kategori apa you nak kaji. Oh, okey, boleh. Thank you, sir. Welcome. Pritipa? So far, no question, sir. Question, okay. Rodney, apa? Siapa tu? Khairul. Khairul lah, okay. Ada Punya dependent variable, dia organisation ada masih terlalu public ke dependent variable public masih terlalu general ke sir? Dependent variable. Apa dia? Organisation. Dia kena ada organisation, apa dia punya verb tu? Organisation performance ke? Job performance ke? Dia mesti ada verb tu lah yang di sebalik noun tu. Dia job performance in organization. Job performance dalam organisation tu. Dia organisation tu tak dapat. General. Dia tak boleh macam tu. Dia mesti, kalau you nak buat kuanti ke kuali? Kuanti. You nak buat kuanti mesti ada dua perkara. Organisation tu tak boleh kira. Organisation tu sebagai tempat bekerja je. Dia kena ada dua perkara di dalam organisasi tu you nak kena kaji. Satu tu tadi you mungkin nak kaji job performance. Okay? Job performance. Tapi yang satu tu you nak tengok apa? Apa yang ada kaitan dengan job performance? Satu daripadanya environment kerja. Itu independent variable you, environment kerja dengan job performance. Lagi apa? Sebenarnya perlu lebih spesifik kan? Ya, dia mesti lebih spesifik. That's why saya kata tadi, kalau you cari daripada tesis yang lepas, tak mungkin you silap. You jangan fikir. Kalau you fikir nak buat ni, memang tak akan capai punya lah. You kena cari kajian yang lepas, tesis kalau dapat. Tesis ataupun final year project abang-abang lepas. Ataupun adik, kakak-kakak yang lepas. Cari tesis mereka. Cari yang dapat A lah. Jangan yang dapat B ataupun yang bawah daripada A minus tu tak payah tengok lah. Dia banyak masalah tu. At least yang bagusnya A, yang dapat A tu. Okay. Yang bawah daripada A tu janganlah kalau boleh. You pening kepala nanti. Dia dah ada masalah, lepas tu you copy masalah dia. Tak nak macam tu. Okay, Rol. Okay, sir. Thank you. Kita tak nak buat rocket science ni, buat benda baru ni. Tak mau kita. Kita nak buat apa orang lain dah buat, lepas tu kita tambah sikit je. Sikit je kita tambah. Dah okey dah. Alright. Asma, ada apa-apa nak tanya lagi? No, sir. No. Felicia? Hai sir, saya nak tanya untuk part contribution tu kan? Kita wajib bagi contribution untuk 4 benda tu kah? Kan ada teori, metod, stakeholder dengan polisi tu kan? Ya. Ya mesti ada. 4 benda tu memang ada. Mungkin cuma tak ada tu polisi last kali tu. Yang lain tu semua ada.
Mana-mana kajian mesti ada yang 1, 2, 3 tu. Okey. Ya, Kalau jawab soalan ada saya. contribution you selain daripada tu, wah, hebat kajian you. Kalau Okey, ada lah sir. contribution you lain daripada yang 4 tu yang saya minta tu, memang hebatlah kajian you. Okay. Okey, sir. Thank you. Tapi saya rasa tak mungkin. Dia mesti jatuh daripada satu kategori itu. Audrey, macam mana? Yes, sir. Ada soalan? So far, no, but I have like one question on interview questions too. Okay. Are we free to create as many questions as we can, or macam perlu limitkan? Okay. On interview tadi, dia berdasarkan objektif you. Apa objektif you? Jangan keluar jauh sangat daripada objektif, takut dia nanti tak reliable lah. Misalnya katalah, objektif you untuk mengenal pasti kebaikan bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah lah masa COVID ni kan. Kebaikan you objektif you mengenal kebaikan. You boleh tanya soalan tu anything yang tu berkaitan dengan kebaikan bekerja di rumah tu. Apa kebaikan dari segi masa, kebaikan dari segi kebebasan you bekerja tu. Apa lagi kebaikan tu. Jangan you tanya berkaitan yang luar daripada kebaikan tadi. Contohnya, misal kata, apa? Can somebody give an example? Benda yang luar daripada kebaikan. Misal kata, you tanya soalan, you stress ke tak kerja di rumah? Benda tu soalan tu luar daripada soalan kebaikan dah. Mungkin kategori lain soalan tu objektif lain. Faham tak? Yang you tanya mengenai kebaikan ni semua yang ada kena mengena dengan kebaikan saja. Itu saja. Itu penting. Every objektif tu, soalan yang ditanya tu berkaitan dengan objektif tu saja. Kalau tak ada pun, satu soalan je. Apa kebaikan bekerja di rumah? It's the worst. Satu soalan. Kalau rasa tak ada soalan lain yang berkaitan dengan tu lah. Betul tak? Mungkin ada soalan yang berkaitan ditanya, coba explain dengan lebih jelas lagi apa kebaikan ni. Boleh, itu dipanggilnya soalan-soalan sampingan yang ada kaitan dengan soalan utama tadi. Okey. Siapa yang buat kualitatif? Nanti saya akan bagi satu contoh lah kualitatif. Saya nak you all, kalau dapatlah selesaikan you punya proposal ni secepat mungkin. Draft proposal ni kira dah okey nanti dengan contoh-contoh yang saya dah bagi tadi, aturkan balik you punya draft tu, you nak masukkan balik saya tak kisah, masukkan balik saya nak tengok tu okey. Tapi jangan sampai tak ada submission langsung. Tak tahu you macam mana progress you, macam mana. Alright, so with that saya cukuplah untuk hari ini. So kalau ada soalan ke apa-apa nanti, don't forget boleh message saya lah. Yang penting kerja you all tetap berjalan, tetap ada progress. Especially sekarang ni dah masuk mula nak kenal pasti topik-topik untuk kerja kumpulan. Sama juga untuk kerja kumpulan ni, cari daripada tesis-tesis yang sudah dibuat masa lepas supaya lebih mudah kita buat tu nanti. Jangan buat sesuatu nak buat benda yang baru, yang groundbreaking, lepas tu kita tak boleh buat sebab tak ada contoh-contoh yang diguna pakai. Jangan menyusah diri. Okay, so that's it for today and hope to see you again soon next week. So take care and stay home. So dan buat you punya assignment secepat mungkin, dan kalau boleh don't forget to exercise lah, gerakkan badan tu di rumah semua.
wherever you are, and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sir. Thank you. Bye. Thank you for today, sir. Thank you, sir. Prof. Thank you, sir. Stay Sir, how safe. about